Hanya satu ya Pak ya, satu saja. Terima kasih, nama saya Jaya dari Jogja. Yang mau saya tanyakan, apakah mungkin menurut Perjanjian Baru ditulis bukan misalnya dalam bahasa Yunani, mungkin misalnya Ibrani atau Aram. Misalnya ketika melihat doa Bapa Kami dalam bahasa Aramaik itu begitu indahnya, seperti ada susunan puisi, bagaikan mungkin Mazmur 119 seperti itu. Terima kasih. So your question is it possible the New Testament was written in some language other than Greek? Pertanyaan Anda, apakah Perjanjian Baru mungkin ditulis oleh dalam bahasa lain kecuali bahasa Yunani? Usually the two options are either Hebrew or Aramaic. Memang opsi yang ada adalah ditulis dalam bahasa Ibrani atau Arami. And the argument for this is twofold. Argumennya adalah dua hal. First of all, there are many Semitisms in the Gospels. Itu memang banyak yang bersifat Semit di dalam Injil sendiri. A Semitism is simply evidence that there was a Semitic language, either Aramaic or Greek, that was behind what is written or said. Jadi di balik apa yang dikatakan dalam bahasa Yunani itu mengandung pemikiran adalah Semit atau bahasa Arami. In the 1920s through the 1960s, di dalam tahun 1920 sampai 1960, there was lots of discussion about this. Banyak diskusi tentang hal ini. And many scholars saw all these Semitic originals behind the Gospels. Dan juga banyak sarjana melihat bahwa di balik Injil di bahasa Yunani ini mengandung Semitisme itu. But ultimately it was recognized that none of the Gospels were originally written in a Semitic language. Tapi kemudian diakui bahwa tidak ada Injil yang ditulis di dalam bahasa Semit atau Arami itu. Now the second basis is this. Dasar yang kedua adalah demikian. Papias, an early church father, yaitu Papias, bapak gereja yang pagi itu, said that Matthew wrote in Hebrew and everybody interpreted it as best he could. Dia kata Matius menulis dalam bahasa Ibrani dan banyak orang menerjemahkannya. But Papias does not say that Matthew wrote his gospel in Hebrew. Tapi tidak dikatakan bahwa Papias tidak mengatakan bahwa Matius menulis Injilnya di dalam bahasa Ibrani. He says that Matthew wrote the Logia Iesu, or the sayings of Jesus. Hanya dikatakan Matius menulis kata-kata dari Yesus. What's interesting is Matthew's gospel is centered around 5 great sermons of Jesus. Dan juga menarik sekali bahwa 5 sermons. Ada 5. And it seems that those could have been circulating individually. Mungkin itu diedarkan secara terpisah. In fact, the view I have of it is that Matthew originally wrote those sermons one at a time. Mungkin itu tadi 5 naskah khotbah Matius ya. Mungkin naskah khotbah itu sudah diedarkan sekali-sekali. To circulate among his congregations in Syria. Yaitu diedarkan di antara jemaat di Syria. And later his congregations found out about the Gospel of Mark. Dan belakangan bahwa jemaatnya mendapati Injil dari Markus ini. And they asked Matthew, "Can you put Jesus' sermons in a historical context, please?" Mungkin mereka menanyakan, apakah engkau bisa menaruh khotbah tentang Yesus itu di dalam konteks sejarah. What's very interesting is that Matthew used Mark for that historical context. Maka penting sekali bahwa Matius menggunakan Markus itu di dalam konteks sejarahnya. Over 90% of Mark's gospel is found in Matthew. Bahwa 90% dari Injil Markus ada di dalam Injil Matius. What this tells us is Matthew is putting his apostolic stamp of authority on Mark's gospel. Itu mengartikan bahwa Matius menggunakan Injil Markus itu di dalam tulisan kerasulannya. But by the time that he incorporated Mark's gospel with the sayings of Jesus, ketika dia mendapati Injil Markus juga menceritakan tentang Yesus, he was writing in Greek. Dia sudah menulisnya di dalam bahasa Yunani. And I think the reason for that is St. Paul. Saya kira alasannya adalah Paulus. The Jerusalem apostles came to agree with Paul bahwa gereja di Yerusalem bersetuju dengan Paulus that the Gentile mission was extremely important. Bahwa penginjilan kepada orang kafir itu sangat penting sekali.
And that's why Matthew wrote his gospel in Greek as well. Itulah sebabnya Matius menulis Injilnya di dalam bahasa Yunani. Another reason why the New Testament could not have been written in Hebrew or Aramaic originally Alasan yang lain kenapa Perjanjian Baru tidak ditulis di dalam bahasa Ibrani atau Arami, is that we don't have any early Hebrew or Aramaic copies of the New Testament. karena kita tidak mempunyai suatu salinan pun Injil ataupun Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani atau Arami. The various earliest come from hundreds and hundreds of years later. Itu terjadi ratusan-ratusan tahun kemudian.